الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ماري مسوني كوسوني كاقامو كانو يغوغي غاريسو سيرسوان يدونا كان نقصو هناك أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغا رسو كوني كالاكو ونداغا جمو أغا غا وغاكبي وغا الله كسيغا نمبالي أغا نمغسال نمبالي لنكي غامي ونغا لنكا قوراني وغا شيغا شكو مغايري لنكي أكتو دنغا نسوني كرا aga kafini Facebook dum ko nunga wala YouTube dum ko nunga rinda na gani hammi dum ke gani gelum lamu magande ka barenga agu fokana su ken share ni koy share malle suguna aga bakay jafunu kandebe sambaga masha Allah kenya de bagoy lenki o wala munu ngana le bagoy waso kanu me dunga ma wala fibe ga maga aga mulana waso ku gangani wala na koyokui wala guna dum ko ndangani ya kembe na osuna taru dome ono shekhe keken kaga fobe kongo aga fobe de barini shekh malla suna ona kandangani assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh awa shekh ku indem palle se ka joga kilenkina fobe anda gari fobe anga kongo oga kilenkina anna bismillah ايوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ سيمبال عندهم كوني مغسري. وعندهم كوني دللا. عنده أوريموندي كوني مغسري. أيوة وعندهم كوني دللا. عنده جيلي موسى، عنده ساراتو، عنده مريم، عنده موسى إلياس، عنده عائشة. أيوة عندها كوني مغسري. وعندهم كوني دللا. يوكاتو غارنو بابو نوندي. نعم. نام كوني مغسري. أيوة الحمد لله. parce que drogote be gamma lenki he to germe to da landan tu islam o ke khidimande no islam o ke golle alhamdulillah gi hada landan tu bakhle mo di tahana be ngeran tu o gatin to me wonne kenya o get conference yo gonya klisi suban ba war meni kilende do kenya geli 2014 ngama wala geli ngama mo busu ado sana galuti bo geli kum gatin landan tu خيرين كلنا دي نانتو سلامة وقولنا ما كلين كي حسن بيني كي أنا نقال سيتي سورتو هي بيجاتين لمنو كارين لمنو كوغان قنبني كفونو تيجين دانون نيه جمالو تيجين دانون نيه وسوقا همين تاون تيجين بو أنجرين خيرين كي كلين دام مغسري نالي كلين كي مبا إمرالي غاونو نيالي يادو سيوي برون لمنو كنا تاون بس كي هنيا انت هنيا نانتاون لمنو جالوغنا lemna mutunu kunu bon kadalla ke babu kama nga sere lemnu education kama no lemnu ni melma mo hiwaru de berna dialogue ken khani importance ngam wose odi melu masala bon lenki babu kanya na kenya be katsingar no babu ken ondi serebe no kadangi yere ngira ga video no sui ni kuni na auto geli serebe ga danga ga madalla Sheikh Abdurrahman Koreira no daga wala Sheikh Basunay ado Sheikh Madmara geli nanda be gerjo pado me naga kuni mosri na alisiten ado nchimendi srotan passe o tiatre muko ngama hoisu wala ngere video ngere oni rasu kuni kendre warni barnabi jundo dialogue ke jopa ngama ko ho ni du president ngaka to no kuntu parce geli papa ndaga to no kay ngani su tu ndaga su to no tu geli ngamerere sasa nga hiyo mula besu nyili to ko di jamu ko no adaga classe be garalanga ana kenko comme ça nat kato ga babu jopa masha Allah ba jopa Elias tabani Elias Keita na 6e aywa masha Allah gem sarat tabani Sarat Keita na 5e masha Allah tabani Mariam Keita na 2e tabani Musa Keita na I can say masha Allah Aisha 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 أكيد ما تغنيني أكيد ما تغنيني ما شاء الله Aisha أيوة شيخ سيمبلا كي بابو تربية إديكاسيون مرادني بابو أي يموتونو غلامبيد موسي alors que يموتونو مهرنتي إديكاسيون كوني يموتو سوغادي أنكاريك تا إديكاسيون غتا kengel marande na lemunu marani ni jukunu sondi ni haklu chorogo na to abusende kinya alla to kun kari tradnati o kenya he motor kuga jamanu suga daga mo togo education ke andi deng imoto suga di civilisation kana naga kani education har dina ni mena suban kitenga
anna lagara kita éducation duna kundunya éducation ga bono moto sumaka andi nan tasron anduna dum green tasron asubona ba donc c'est pour ça qu'il nga encourager ne ke babu kundu kamba mo sri angel ke golle be jopa ona annuare mo sri wala linkinter na diga ngoni yana jaro gunya uga masala sundo kissa ibori kissa ke psychologue yo gwandi kissa ke ko hoyon kama kanjanu kama kanjanu les lapins voilà kanjanu kama kanjanu ko hodi chloroye pour hanamare minga na yamulla ini dutu c'est so gamuli ni personnalité ngeen kebe break no woni ado difficulté ngana rote ngana ri bucket kamo ngana ri changement ngam bucket kamo voilà quoi haran ken ko bondo c'est sandu chloro bugeri ngana ka sake joba ho yi chloro swajini ho na chloro tanga kebe mulla voilà puis on a des résultats ngere halle c'est le sugi megen kebe voilà et kato garno kendi kenya way babu kebe kama kundu o sonu ko xawana paminta o tike mo siri o do le mun ko cheikh simbala ha na mo be ko le mun ko tinto duwi o di masala oni hakul sorogo ti dina ke to wa ado hada mare ma o ke ba o ko tan o me le mun ko an jaw no hali me kinga daga no to kota hinchu ya ngol donc kire sa kundu qissa begeni khayal nyanta di simma i mendi me haqiqa nya hada mare musu ala halam passer ke mo haqiqa nya o gana ran be so atun nanti réalité abu hanan mina kan jaru na gatiani la penu na gatiani la penu na gato hodum be ngori rouge couleur rouge ke ngori la pen rouge ado homa kama la pen jaune ado lapin bleu ou blama blema ado lapin vert ho moledere voilà ku na gati ke yama me ni grene igo yugo potager no ne a jardin no kengeni monsieur providence iga brene amara akenya kamana carotte ngine da iga igana awa kamana carotte linge ngine ta ya igana kota su ino gonu haka i contente nya alinte jardin ke no makota bani ari musne kawano makota bani musne ke ga bonte ne kendi monsieur providence igo ke me awa kamana ituku ni kutukutu honne aseto escabon voilà musine ke usa panique ne honne ira tanjogi taki ga jogi bo ambulance solo la otu ira daga hospital lo daga ina take ja igara ga hospital na sasa asrenta wano potager no hide ga igande gini la penu ko nagati bitana li iti o madum ke ko tasu monsieur providence allo carotte noire ko carotte noire igana me menin chere o magere bito ngara gana hillo siko i minute keta khibare go événement go passer khibare go passer on kawana agi on pana hiyo de ça mo problème nganari crise nganari côté nganari o gana kiene changement ho simene iga hera be de berne yogo no kunta wona ta hode be yogo no wara hode be o hada ro kenya pa falinsa ça monsieur providence ntarano la peine ku na gatwani ho simme ke daga hebe de parce que angana to kundu bulle nan keri ani men debe khaydi gam ku fam ay ham ye fam parce que son ngem ko ya alhamdulillah ho simme la peine rouge asymptomatique qui est pas trop parce que monsieur providence quand t'as la gagne ni qui on a tes licences tante halle mais potager t'as dans jardin t'as ga carotte ni no iga parce que quand trop solution t'as aïe a quelle décision mais amata ga hanade kembre lapin jaune arati menati bon ça y keke il y a essayé na akara na carotte qui plantation agalori mo be yana hara igana a planter igana goro ina sa yake igana go monsieur providence ge na mo dona ta ina ti indaga imbuguere iki akende ber iki agara ina tu igana tu birambe imena sa i carotte ni ga idi kapale lapin vert
atiko ike hima goto ike ke komi carotte ta ila so kunyiga l'herbe ila l'herbe ku igana ko ina dire kinna besunta iga to ko ndo wonti no angot ho risque no parce que changement ngana ni risque ni quelque chose la pomme bleue ti ike ke ngato ko kundu ya monsieur potager du kuinta ho de ya du kumagana lo akendi jikelari parce que akema awa ile nerni agana retour ne brambe andara na sage igande kini ana sai ka rotu kini bo sasa ho di risque mutu parce que keti abakati le selanga na buselanga comme minna daga aventure et risque nya di renard nu lawa attraper ni gangi tan renard nu gana kita irawa anjigana irawa ho jana risque mo dalawa irawa kerni irawa ho jana nga alawa jogini mais angana iro changement de ani risque mais tangma risque ta tagemme qui a des risques de passer à tia garanga yatu ba wa garanga garamo gonta man garanga kamo anda garanga kamo kinta no gondi katanga plantation ngira dulle la garanga ke na des risques mais awar de kata solution qui a des risques ni na santa nga l'herbe ni gana en estomac de l'herbe ke yige madi so ke wora empoisonné ken garaga anken neraga mutuni qui est tinta ho de ben ya sikini jikela anke ta ho de na ke ni la dépendance aken jiken soronya aken ta ho de na ken ta wono donc aken ka risque no parce que haranga ma décision tout an risque no il soit risque no bon qui atia crossini ni keta na sur résumé il y a hainde ni les risques ga takile ni na bo ina daga sens tante aventure na celle no kutan la pension radaga bibliothèque indi awa livre no payini agi murnu monsieur Providence livre no benu ganyama les livres de la plantation a gagné kharanga aga itupulo ni mobe ina daga ina ken khara igana tu birambe ina sage itupu planter aga di ken lawe recherche ngame akamana mobudi iga solution kitana ko kekendi isoki igenjo pa akamana soki gega isoki ke igen ho wara no ko di wotundi honne keke aroma na parce que anta igene akenga dugu dinta kenta ota yadu anta ho sasa la pain rouge abo daga risque gata kilenda daga ari gemu ari jardin yo gonu ngeri kunta carotte de verni ari natigamendo hona daga jardin talamne kundi bismillah kunga carotte kinne mais renard nu ngeri de rata bakano kai abo gona daga no kutana ari ni ku ya carotte de verni yo gonu inta la pain mulla amane risque nyan peso inta kanjare mulla kanjare khibare taketi donc Jomar qui a profité, combien de bismillah carotte qui n'a profité kinga mais renard beaucoup gere kata de semaine par là kitame bukera akari essaye ina plantation que sera ina khala imena carotte beaucoup de be jardin ken ron ali adebe la reçu mais d'où l'entraga parce que igene ali essaye nanti kana soku kuiga l'herbe no kuiga ani roton hana force kinir ani roton honne agini rotondi kembre ina continue plantation que la tebe ay reçu honne mais comment tout cela ma grande espérance inte il marche bien fait donc na français mon lone mo ta fungi ha mais comme vidéo de la sune hayne hoyo wana kon français peut-être yo na kemba siri na goto na son ke problème voilà kinga nyana sabo ba nganya na français mon mélanger ne role donc la pain bleue que vert ke akena continue wa l'air du kuiga mandi koike kena ketini ga force que kitana ana ketina igole kedebe mais qui est toujours à kengi décision comme na saka parce que ho di risque mutu ke di risque mutu ke di kira do hike sur le résultat de mina la pain vert haleke ay resu honne mais le garuke amage mama hoyku dulle le gari atambi ni maga kala aga karado sage yo godi mengeri kimanto ana yo godi mengeri kendi le sokore bukine ali trindi ti est-ce que crise ngana rin xamene de ber côté ngana rin menya at côté ngana ri anna du de mati serebu an kapale may boy an akhilla do conseil c'est serembani allanta bo sasa hona ko choisi wala pe rouge de retour nya parce que celle-là en photo aventure en photo atiar ni keta keke to ko na homa mani kala honne donc
sasa isuhar ni menyi bo bientôt mais c'est providence me warni d'accord warni sasa ho ni iklo sura janga la pe bo ila sanki na kata bagay ana hof ni hof aisha banu fo na banu hof voilà sanki na meseni sasa kada choix kenya ho klo préféré de va magalinya la peke idenya o kama la peke ide anke nganani anke ni dukwa ana monsieur providence ana du maganari anke ni kharanga ani mena plantation de grande Aisha qui était l'aventurier akeni humilité ni akena l'air bunu kuiga aken ba mo ayi mo cher que éducation face au kundu et o hajuni kiay son kara parce que na lemunu ku serandi i hakulu ku yimenu ganari iraga na autonome geli tukundu ku comme ça il y a un rôle il y a difficile à se confronter il me nous la solution pour les gars dunanta il a droit de pas avoir maman waire on t'a conseillé qui non tient autonome qu'il y a difficulté quand il y a des temps à akhbar tuna akhbar que soit ken sarana na ko le menyana duda ko Allah wa kadon kina le menga sire mais kado gore be nga ka kini le menga anani me kini kado ngana tanani me kina le menga kadoi anani me hakhla dum kini conseil sur le gagne même raniki animé histoire personnelle expérience de vie animé gari hiru benu veki poto benu ngirani so kwalle mukura wa khilla srekini ngena tanyi anani mekina le menga karo ya nan kami ngana kila le mu na o ma ya so kwa ke ko na woni tinyare na kanoti jondo no kami ko serenga serempa joni ke kine ya ko ya nantina tim papa imulla mama imulla awa estime de soi kitana ay meyu du xana ana ken xanu ki nga de mana gaire sini duna dum bile no bo sasa on sa yikati la peine ku sasa ho di xalle mutu Aisha ken kebe ara ni na ken ke masima ken akenge mo wai Aisha ken tite la voiture ni ko te ngana re o so no ko so hayra sasa o karamu difficulté côté be no karamu su baka problème. Ensuite, on a des étrangers. On a les France. On a l'Amérique. On a l'Afrique centrale. On a l'Asie. Son éducation, il y a un problème. Intaratini, non, côté que on a lapin, jaune à serra, on a trouvé, on a solution. Mais son coup, majorité, tu vois. Problème qui est no maga, solution document, on a la sélectionné, kundi, brain, surondi, ero pulingeni. Civilisation est avancée, on a eu les règles qui sont à côté qui veulent donc c'est pour ça que la paix rose son quoi qu'il y a. Bon, on a la king avant Syria. On a rien à nous voir, on a sa guerre. On a un carreau qui est à sa guerre. Et la paix zone européenne, kudo asiatique, kudo américaine, oui, pas qu'il y ait. Côté indicateur, on a un muro, on a développé. C'est pour ça, côté ingéri, trende nga goto na teranta nga goto idi mobile no inventé ko kege nyamo imer simme ora wa solution mo proga invention de berni trende na joma ona moto no de na mécanicien de berni ona avion no de berni pruna o situation que na change crise ngari pour solution mo ona le ona internet ni inventé ana se non no sustana na ngari ikuni na invention ya de berni donc la personne haken no pas mais africain chou hayre ay on rondaga problème est qu'on est solution pour les continue la solution on est le on tourne à y a ok on trouve pas un problème qui est gagné on met une solution pour papa t'as gagné la gagné mais ni me va si mais la solution pour ma foi on a carrément dit que nous passer gagner ici moi ça y est quatre kenga carrément d'eau parce que barlami programme qui nous mo gel kati ho kamuli nyakeli ni question pour ça et Kembre on a arrivé la pavère a kengel kebe swazi kenya kenti ikeke mo ma goto hajunta higebeke imo ma goto igena hade so kenke ra waiga voilà miskina ko kebe go yokara okuti o setike ke buchinde be go mo na kenya o meti kesu bonona situation mais cela ma on mulla on nga avancer on ga kan silama ko meton to ko kundu bane nanti ke bane o no asanga na Kenya generation be garman balle am meto khida ta ho to khida silama ko to ngolli ona simi ona higebe ya remu o imena daga kare duna e wa ore mu benu garno halle gadi
ana yogadi odi biren sur ndi kan o européen ngere ire mu kane kata mo bala american o an ka kene mais o mu ngana ina souffre o halle ina leseme ina tampi parce que o ima honi kane ima école nuni kala ni gra nuni kane ma madrasa nuni kane o hay français basse ne kenya kam ima misilu ni kane ima hota na nuni kane parce que kuto ku hajunta hijebe kedu ku gana igandi kita taharaga malu mo ko ne gata anime donc anga nanya kunduga faringa tini ona harogana alla jaga na aljanna ona anyaga jannatul firdaus amota kenta he gore mur manke bucine amuru islamin na ho gore nyamba kamunya mo mata taron dai aljanna muruna alla nyaga firdaus la ala ana nunya kinu donc ona ko akira la pan bleu hagel kebe de akendi jikello serede amage bo kiya gibeni bo société nukula kara no ngana daga kiya gibeni no kay on taranu quoi ono jikelo taranu ko arta ina galsi ligera na ha ina keri amage ane fo bari no awa amage se wala ikunta ho de ita uno taranu ngari gini mpa ba wana wa ga inda nyimi hari ngaba golli nyimi ma har wonde beri genya khina qurata ona hata ingirndi americain ngari gini kwa dore bo amma simena kunga tawana manya kunga tawana kingen par tampia parce que ando golle mademi ando kato mademi ando simme mademi anyi me garanti hakla kurumbo ngaduda ando ke mademi donc an tampina le semena nyana mo le semeni donc ho di soin de veri soin ko sero mais ko sai ko ngedi no be kenya la personne que soit que de choisi faut se kenya on encore no nyawutu o gana no mutu kenki anyi mera wambire jondi anyi mera simena nga golli nanga na gane siti nanga to agumuru anga hoyo inventer anda garna hana aga imotunu kana ambane me sere vira avion inventé amadna suna kia de khair ngebe no ara maremi akhirin ki na humanité jo sere vira internet mbani akhirin ki na sui ara gane conséquence nga gada kin tabake ken ara mare golle sugari bone mo ya ki ga get kebe de beri ken na mun problème ken ndaga ken karawanya nda solution o gaji Allah daga na ghair ki tale meriski mo sukam bon africain qui anti woga pour baka parce que no problème nga on tati non problème qui conforté on ti problème qui kane on ti mo na solution mo mais o kane on a uru baka o e collin solution qui o yo ngona la chaîne collin solution qui c'est interne donc qui raget qui de la pem bleu qui de c'est pas normal an kin nanti danji kilo sera barrière côté am paba gantaira nyeme an kila ta ho de ben amma ganta ya ni ala ta ho na ni mera ta simene na tini meni ya papa tele maman tele mais surtout non moto no mingi mara ni mera yigande prépare ni mera wa ménage de verni ni mera wa golini nga ho ona nya kundwa donc ona la zona sera o gana kenchera awode mana mo sro brenga sro duna tauna anti ke bani aventure bara aventure assez no wato mais abani ma ose ke abani ma ose parce que wure nanke imoton ku kutungan hari to tampe nanke bani de pasanke tahi gore mu anke bucine dam ambaga c'est ndalo ke ko bloqué ho di galem pam yo ho gere be ut esa al faham alhamdulillah amon kia di to mun kia ma kia se na ko wanu ko ke ngana mo ngana solution muri anga fo de bari ni pour anga ka kinna brete mo sire aya basu we ken daga jam no kana walla ya ko na jago kundunga walla na ko anga jomu ni sere kemanya ay mala solution mu anga de bari ni kia wallahi shera kia ko gale mina ba daga fier ke na ha mo sran to ngunya pan to ago khisu ha juma ke de ala to sha to ngunya ni ke sha ke na ha mo su kama mo sire ke to wa joko ni katino be anne ke sinde habi anne laut ngala voilà